ni Bwana aliyetuumba, mpaka siku ya leo sisi tungali hai. Mbote na bino balinga mikati na nkolo Yesu, topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Tunawasalimu nyote wa ndugu katika Kristo, na tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kanisi liboso ya kotanga makomi tobondela. Ninawaza ya kwamba mbele ya kusoma maandiko tutaomba. Nzambe na biso mokeli na biso tokozanga te kokumisa yo tika kombo na yo ezwa lokumu. Oponi biso po to telema awa pona kotea sango malamu oyo chekati na mitema na biso, tika ete masumu nyoso oyo tosala kipe mabunga okoka kolimbisa biso, soki liloba na yo ekozwa esika ya kovanda kati na mitema na biso, pe balinga minyoso ba oyo bazolanda biso, bisika nyoso pe banzinga nzinga nyoso tokozanga te kokumisa kombo na yo. Tobondeli boye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Topesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu Kristo. Tunawasalimia pia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lokola boyebi biso, sawa vile munatujua, bolinga kape biso, na munatupenda sana. Biso toza babongisi. Sisi ni watengenezaji. Kombo na ngai Evangeliste Limela Jimidula. Nami naitika kwa jina ya Safari Katabana. Na kanisi tokokende musika te. Hatutaenda mbali. Lokola bouti ko yeba biso pe ko mona biso. Sawa sawa na ginsi mmetufahamu vizuri na kutuangalia. Ebele bazotala biso. Watu wengi wanatuangalia. Ebele bazosepela koyoka pe mateya ya Nzambe oyo achekati na bibebu na biso. Wengi wanapenda waweze kusikia neno la Mungu ambayo Mungu ameweka katika vinywa vyetu. Yango wana mama na likambo na biso elobi esambiselo. Teme ambayo tunakuwa nayo inakuwa ni hukumu. Nzambe oyo akelaki biso, Mungu ginsi yeye aliyetumba, apesa kibiso mitindo nyoso, alitupatia mambo nyote ambayo tunapaswa kuyafuata. Pe abongisi lifuti mpona ba oyo bakozala sembo liboso na ye. Aliweza kutayarisha malipo ya wale watu ambao watakuwa watakatifu mbele ya Mungu. Nzambe oyo akelaki yo, Mungu huyu aliyekuumba, Nzambe oyo akelaki ngai, Mungu aliyemuumba, apesa kibiso mitindo nyoso ya kokamba biso, alitupatia sheria zote ambazo tunaweza kutongoza. Yango wana abongisi mokolo moko ya kofuta biso, na hivyo akitayarisha siku moja ambayo ataweza kuwalipa wale waliomtumikia. Ba oyo bakozala sembo epana ye, wale watu ambao watakuwa watakatifu mbele yake, abongisi lifuta pona bango, alitayarisha malipo kabisa kwa ajili yao. Mpe etumbu pona ba oyo bakotombokela kaye, na ataweza kulipa gazabu kwa wale watu ambao watakuwa kabisa watamutii. Tika kombo na Nzambe ezwa lokumu. Acha jina la Bwana Mungu wetu. Molinga mikati na nkolo Yesu. Ndugu katika Kristo Yesu, esengeli koyeba sije oyo. Inakupasa uweze kufahamu hii mafundisho hii. Esengeli koyamba mateya oyo. Inakupasa kuweza kufuata mafundisho haya. Okomona batu ebele kati na mokili oyo. Utaona watu wengi katika ulimwengu huu. Okomona bazolia ndenge balingi. Utawaona wanakula jinsi wanavyotaka. Bazomela bimela ndenge balingi. Wanakunya vile wanavyotaka. Bazobuka mibeko ya Nzambe ndenge balingi. Watavunja sheria za Mungu vile wanavyotaka. Bayebi likambo oyo ya esambiselo te. Hawajue hili jambo la Mungu la kuweza. Bien-aimé tribunal ya Nzambe ezali. Wandugu wapendwa, ni hukumu ya Mungu yupo. Esengeli kokeba pe kolanda mateya oyo po enotola yo ebimisa yo place moko emema yo place. Inakupasa kuweza kujichunga wewe mwenyewe na kuweza kuwa kabisa kusimama imara mbele ya Mungu ili mafundisho haya ipate kukutakasa wewe. Soki totangi mokanda ya Mosakoli chapitre 3 17e verset. Mhubiri katika kitabu ya Mhubiri elobi boye, inasema hivi. Tokotanga na kombo na Yesu Kristo. Tutasoma katika jina la Yesu. Nzambe akosambisa bato ya sembo pe basumuki pamba te tango wana nde tango makambo nyoso ekomonana. Tika kombo na Nzambe ezwa lokumu. Mungu ataweza kuwasambisha watu wote, na hapo ndipo hukumu ya Mungu itaonekana na mwisho utakuja. Nzambe akosambisa batu ya sembo. Ni kusema ya kwamba Mungu ataweza kuwasambisha watu wenye haki. Akosambisa bango. Na watu waliotenda dhambi atawahukumu.
tango wana nde makambu nyoso na hivyo ndiyo ndivyo itakuwa mambo moyote ekomona na polele itaonekana wazi. Bien aimé na kanisi ozolanda ngai, na waza ya kwamba ndugu unanifata. Bien aimé na kanisi ozomona biso, na waza ya kwamba unatuangalia. Bien aimé tika na ibisayo, nataka ndugu niweze kukuambia wewe, Bien aimé lokola yobu makabatu sawa ginsi unaweza kuwa unaua watu. Bien aimé lokola oza moyibi, ginsi wewe ni mwizi, na kanisi ozolanda biso, na waza ya kwamba unatufata vizuri. tika nzambe alimbisa yo, acha Mungu akusamehe. na tango ozobuma moninga na yo, wakati unapouua jirani yako, okanisaka nzambe azotala yo te. Unawaza ya kwamba Mungu hakutazame wewe. Nzambe azomona yo. Mungu anakutazama wewe. Nzambe azotala yo. Mungu anakuangalia. Bien aimé tango yibaka biloko ya batu. Wakati unapokuwa unaiba vitu vya watu, okanisaka ozoyiba ba villageois. Unawaza ya kwamba unaweza kuiba watu wa jini. Okanisaka ozoyiba ba yuma. Unawaza ya kwamba unaiba watu waliokuwa. Okanisaka makambu wana ekendaka pe isili ndenge wana. Unawaza ya kwamba mambo inapitaka vile pasipo kuangalia. Bien aimé yebaka esambiselo ya Nzambe ezali. Lakini ujue ya kwamba hukumu ya Mungu yuko. Ezali kambo ya kobanga. Ni jambo la kuogopa. Kobanda lelo lokole ozoyamba mateya oyo bien aimé. Tangia siku ya leo na wakati unasikia mafundisho haya, ezali kambo ya kobanga. Inakupasa uweze kuogopa. Lokola ozando ki ozosala kindumba. Sawa na ginsi na kuwa murozi nafanya kabisa kahaba. Komona batu ebele bazosala ekobo. Utaona watu wengi wanafanya kahaba. Batu ebele bazosala ekobo. Watu wengi wanafanya kahaba. Ba mama ebele ba tata bazosala ekobo bana miki. Ba mama na wababa na watoto wachanga wanafanya kabisa tango bozosala ngo bokanisaka kaka eleki kaka ndenge watu wanawazaka ya kwamba Mungu anahawangalia. Nzambe azali. Lakini Mungu Nzambe azomona biso. Mungu anaangalia sisi. Nzambe azomona biso. Mungu anatuona. Bien aimé ba msusu basalaka makambo ya bango ya kindoki. Wengine wanafanya mambo kabisa ya kuwa wachawi. Ba msusu mitema na bango etondi na zua. Wengine wanakuwa na wivu. Ba msusu batondi na kofinga. Wengine wanajaa roho zao zinajaa kutukanana. Bien aimé esambiselo ezali. Ujue ya kwamba hukumu ya Mungu yupo. Na kanisi tokotanga mukanda na biso msusu. Tutasoma verse ingine. Emoni seli chapitre 21 tokotanga verse nango ya 8. Ni Ufunuo sura yake ya 21 mstari wake ni wa 8. Toyo kasoki ekolobela biso ndenge nini. Tutasikia ya kwamba inatuambia nini. Ndeko akotangela biso na Swahili. Lakini wenye woga na wasioamini na wenye machukizo na wauaji na wazini na wachawi na waabudu sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa la moto linalowaka moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Elobibo ende bato na goigoi pe bato na temp pe bato babebi na bosoto na babomi bato na pite na bato na soloka na bato basambelaka bikeko bato na lokuta nyonso likabo na bango ekozala kati na libeke likopelaka na moto na sufulu oyo ezali kufa na mibale tika komona Nzambe ezwa lokumu. Amen. Bien aimé na kanisi lokolo zolanda biso. Ndugu yangu nawaza kama vile unavyotuangalia ndenge na uti koyebisa bino. Sawa ginsi natoka kuzungumza nanyi. Batu nyonso basalaka makambo ya ndenge wana. Watu wote wanaofanya mambo kama yale. Moto ya Nzambe ezozela bango. Ninawaambia ya kwamba ni hukumu ya Mungu na moto wa Mungu utawachunga. Nzambe azomona bango. Mungu anawaangalia. Abongisi esambiselo. Yeye alitayarisha kabisa hukumu. Siko lokola basalaka makambo wana bakanisaka elekaka kaka ndenge wana pe esili. Watu wanawaza ya kwamba wanafanya mambo hayo, wanawaza ya kwamba mambo yanapita vile. Soki abumi moninga na ye akanisaka kaka isili. Kama anaua ndugu yake anawaza ya kwamba mambo inakwisha. Soki afingie akanisaka makambo wana isili. Kama anamtukanana nawaza mambo inakwisha vile. Soki aluli biloko ya batu akanisaka makambo wana isili. Akitamani mambo ya watu anawaza ya kwamba hivyo inapita vile. Soki zuwa na motema na ye akanisaka kaka makambo isili. Kama wivu inaingia katika roho yake anawaza ya kwamba mambo yanapita vile. Bien aimé dans le Seigneur. Wandugu kama wapendwa katika Kristo. Ni hukumu ya Mungu yupo. Na kanisi tokokende kotanga
Tutaendelea kusoma ndeko akotangela biso mokanda ya Daniel chapitre 12 deuxième verset. katika kitabu ya Daniel Na lingala elobi ebele ya bato oyo bakundamaki bakosekwa ata soki okokufa lelo. Daniel akotangela biso 12:2 toyoka soki inasoma hivi na ekoyisa. tutasoma katika jina la Yesu. Amen. Na wengi waliolala mavumbini mwa nchi wataamka, wengine watapata uzima wa milele, na wengine kwa haya ya kuzalauliwa milele. Nukta. Tika kombo na Nzambe ezwa lokumu. Amen. Ata soki okufi lelo Hata kama unakufa siku ya leo ekosila te. haitaishia hapo. Bible euti koyebisa biso. Hapa Biblia inatuambia ya kwamba Alobi boye na mokanda Daniel chapitre 12 deuxième verset jusqu'à 4 elobi boye. hapa kitabu cha Daniel sura 12 mstari wa 2 inasema Ebele ya bato oyo bakundamaki bakosekwa. watu wengi waliolala katika mavumbi watafufuka, Bamoko mpona bomoi na seko. wamoja wataamka kupewa Pe uzima wa bamususu milele, mpona soni ya libela na na libela. wengine watazalauliwa milele na Bakozwa milele. nsomo libela na libela. Wataweza kuzalauliwa milele na milele. Bien aimé soki okokufa lelo. Kama utakufa siku ya leo, Okufi ozobuka mibeko ya Nzambe. kama unaendelea kuharibu sheria za Okufi Mungu, ozosala makambo oyo touti koyebisa unakufa bino. unaendelea kufanya mambo haya ambayo tunatoa kuyasoma. Yebake Bible euti koyebisa biso. Ujue ya kwamba Biblia inatoa Prophète kutuambia Daniel apesi biso lumière ya kolobaki ata soki okufi ekosila ndenge wana te. ni hapa nabii Daniel anatuambia ya kwamba hata kama unafanya hayo Mokolo itaonekana. ekoya tokosekwa. Siku moja itakuja watu Moyibi akosekwa. mwizi atafufuka, Ndumba akosekwa. kahaba atafufuka, Mosambeli ya bikeko akosekwa. huyo naye abudu sanamu atafufuka, Lokola ozobuma baninga na yo okosekwa. wale walioua wenzao watafufuka. Soki okosekwa na misala na yo ya mabe oyo osalaki tango ozalaki na Kama mokili oyo. utafufuka katika mambo hayo na kazi zako ulizozitenda hivyo, Bien aimé kozala likambo ya soni. itakuwa kuzalauliwa Lelo milele. soki okokufa misala ya mabe elandi yo. Kama wewe unakufa na tabia zako mbaya zinafata kabisa, matendo yako mabaya yanakufata, Tika Nzambe alimbisa yo. acha Bwana Bien akusamehe. aimé na kanisi ozolanda biso très Nawaza bien. ya kwamba mpendwa unatufata vizuri, Lokola esambiselo ezali. kama vile kabisa hukumu ya Ezali Mungu likambo ya kobanga. iko fundisha ambacho kitu ambacho unaweza kukiongoza. Bien aimé esengeli kotubela misala na yo ya Inakupasa bindo oyo uweze osala. kabisa kuacha haya mambo ya kuzalauliwa Misala kabisa na ambayo yo ya unatenda. mabe ndenge osalaka yango. Matendo yako mabaya nayo yafanya, Nayebi yo te mimi sikujui, kasi motema na yo eza témoin. lakini roho yako yayo Oyebi ndiyo ndenge mshuhuda. obomaka bato. Unajua mambo unafanya, Oyebi ndenge oyibaka biloko ya bato. unajua namna unapokuwa Oyebi mwizi ndenge unaiba vitu ofingaka vyako. bato. Unajua jinsi unatukana na watu. Makambo na yo oyebi yango. Mambo yote unayofanya wewe unayajua, Ngai nayebi yango te. mimi siyajue ndugu Kasi mpendwa, yo moko za témoin mpona makambo oyo lakini osala. wewe unakuwa mshuhuda wa roho yako ya mambo ambayo unayatenda. Bien aimé tango okosekwa. Wakati utafufuka, Wana nde Nzambe akotalisa yo makambo nyonso hapo osala. hapo ndipo Mungu atakuonesha mambo yote uliyoyatenda. Nzambe azomona yango. Mungu anaangalia Po hayo yote. prophète Daniel alobi ba moko bakosekwa mpona bomo ya sika. Nabii Daniel anasema ya kwamba wamoja watafufuka kupata uzima wa Alobi ba milele, mususu bakosekwa mpona somo libela na libela. wengine watafufuka ni kuzalauliwa milele. Siko bien aimé okokende wapi? Sasa wewe utaenda wapi? Bien aimé okokimela wapi? Wewe utakimbilia wapi? Na kanisi Bible ezoloba Biblia inasema batu mosusu bakokimela epai ya bangomba. wamoja watakimbilia katika milima, Bakoyebisa bangomba ekweyela bango. watayambia milima utuangukie. Basi Bien aimé tika tokende liboso. tutaendelea mbele Lokola sujet na biso ezoloba esambiselo. kama vile kabisa fundisho letu inasema ya Eza kwamba sujet hukumu ya ya Mungu kokebisa biso. inapashwa, hii ni ambayo inapashwa Po kutukataza mikolo na mambo biso mabaya. oyo tozo vivre. Katika siku hizi tunaishi ndani, Komona bato ebele bazomela ndenge balingi. watu wengi wanakunywa vile Tala wanavyotaka, bimelamela oyo bato babandi komela kaka mikolo na biso. wanakunywa mambo yasiyokubaliwa mbele ya Mungu. Tango Na azomela wana azomela kanisi esili kaka. anawaza kama anakunywa hivi, anawaza ya kwamba inaishia hapo. Bazomela biloko oyo Nzambe andimela bango komela te. Wanaendelea kukunywa mama ambayo Mungu hakukubali. Watu Bazolia biloko oyo Nzambe andimela bango kolia te. wako wanakula chakula ambayo Mungu hakukubali wakule. Bazolia liape bazomela bimelamela. Wanakula na kunywa pasipo kuogopa Mungu. Bien aimé na kanisi Bible ezoloba. Ninawaza ya kwamba Biblia Makambo inazungumza nyonso bosalaka yango bokanisi naza lokola mambo bino. yote mnayafanya, mnawaza ya kwamba mimi si Mokolo watizami. ekoya na koseka bino. Lakini siku moja nitawacheka Na ninyi. tango na bapasi na bino. Wakati mtakutana
itakutana na itakutana na mateso. Makambo nyonso wana bosala katango ekozongela bino. Mambo yote mnayotenda wakati tawarudilia nyinyi. Wana nde bokoyoka pasi pe kolela. Na ndipo mtaweza kujua vizuri sana kabisa uchungu ya mambo mliyofanya na tika kombo na Nzambe ezwa lokumu. Acha jina la Bwana. Bien aimé, tika totanga verset mususu. Tutaendelea tutasoma Eza mokanda ya Malaki chapitre 4 deuxième verset. Bible mususu eza 3:19. Tokotanga na lingala elobi boye. Ngai yawe yanguya nyoso nalobi ete mokolo ya kanda ezali koya ekozala lokola fu ya moto makasi. Tanga na Swahili. Kwa maana tazama siku inakuja boye koba inawaka kama tanuru, na wenye kiburi wote na wote wanaotumika uovu watauawa kama makapi. Bien aimé dans le Seigneur, wandugu wapendwa, mokolo ya Nzambe ezali koya. Siku ya Bwana inakuja. Mokolo wana eza mokolo ya kanda monene. Itakuwa ni siku kubwa ya Bwana. Mokolo wana ezobelemela biso. Inasimama kwa ajili yetu. Siko mokolo wana ndenge Nzambe auti koloba. Hapa sawa vile Mungu anazungumuza katika nabii huu. Mokolo wana ekozala lokola fur ya moto makasi. Itakuwa sawa moto inayowaka milele. Na yebi boyebi ba volcan. Ninawaza ya kwamba mnajua volcan. Bomona ndenge ekimisaka bato. Munaona jinsi inakimbiza watu. Boyebi moto nango. Munajua moto inayotokea hapo. Yango wana Bible ezoloba. Nasema hivi. Mokolo ya Nzambe eza lokola fur. Siku kuu ya Bwana itakuwa siku ya tanuru. Na ebite soki okokimela wapi. Wewe utakimbilia wapi? Bien aimé, Bible ezoloba. Biblia inazungumza. Balobi mokolo wana. Siku hiyo. Batu ya mobulu bakozika. Watu ambao watenda maovu wataanguka katika tanuru. Batu ya mobulu bakozika lokola matiti. Watu wanao kabisa wanaendelea kutenda dhambi wataweza kuanguka katika tanuru. Siko lokola oyo za moto ya mobulu. Kama wewe unakuwa mtu wa mwenye dhambi, okuzika lokola matiti. Utaweza kulungula sawa majani. Lokola tozote ya bino liloba ya Nzambe. Sawa na jinsi tunafundisha neno la Mungu. Bozolanda biso. Munatufuata sisi. Bozomona biso. Munatuona. Oyo eza témoignage. Hii inakuwa ni ushuhuda kwako. Yango wana batu nyoso ya mobulu. Wanasema ya kwamba watu wote watenda dhambi. Esengeli batubela. Inapaswa wapate kutubu. Soki bakotubela te, kama hawatubu, bakozika lokola matiti. Wataweza kuungua sawa majani. Bible ezoloba. Biblia inasema. Ata eloko moko te ekotikala. Hakuna kitu kimoja ambacho kinaweza kubaki. Ata eloko moko te ekotikala epana. Hakuna kitu kimoja ambacho kitabaki kwa ajili yako. Okozika yo nyos. Wewe utaweza kuungua. Tika kombo na Nzambe ezwa lokumu. Acha jina la Bwana Mungu wetu. Bible ezoloba boye. Biblia inatuambia. Liboso ete Nzambe apesa batomboki etumbu. Avake Nzambe aweze kuweza kuhukumu watu ambao wanaweza kuwahukumu. Toko futa kolanda na mabe oyo moto na moto azalaki kosala. Na kuweza kulipa kila mtu na mabaya yote aliyotenda. Yango wana nde abongisi esambiselo. Na hapo ndipo sasa hukumu ya Mungu anaita. Oyo ekotia mutu nyoso esika oyo esengeli azala. Ambayo itaweza kuweka kila mtu yeyote aweze kuonekana hapo. Ezala place ya bomoi to ya liwa. Akuwe katika sehemu ya uzima wa milele wala wakati wa kukufa milele. Yango wana Nzambe abongisi yango. Na hiyo ndiyo Mungu anatayarisha. Bible ezoloba. Biblia inasema. Na mokande ya Bible. Katika Biblia. Elobi pamba te tokomi na tango oyo kosamisama ebandi. Tunafikia wakati ambayo hukumu ya Mungu imeanza. Yango wana ezali kobanda na kati ya ndako ya Nzambe. Na itaanzia katika wale waliokuwa wana wa Mungu. Tika kombo na Nzambe ezwa lokumu. Acha jina la Bwana Mungu wetu. Bien aimé dans le Seigneur. Wandugu wapendwa katika Bwana. Na kanisi bozolanda ngai. Ninafikiria kwamba mnanifuata vizuri. Sikoyo lokola kosambisa ya Nzambe. Sawa na vile sasa hukumu ya Mungu inaanza. Lokola kosambisa manaye ekeiku ezobanda na eglise. Sawa vile kabisa hukumu ya Mungu inaanzia katika kanisa. Bana Nzambe ba oyo batosaka mibeko na ye. Wale wana wa Mungu ambao wanaheshimu sheria zake. Lokola esambiselo ezokota kati na bango. Sawa kama vile kabisa hukumu ya Mungu inaingia ndani yao. Lokola Nzambe azokonsulte bango amona soki baza peto pona kokota lola. Kama vile Mungu anaangalia na aanza kuwachunguza
kwanza aone kama wataingia katika mbingu. Bible ezoloba bongo soki ebandi epai na biso ba pasteur. Kama vile sasa hukumu ya Mungu inaanzia katika ndani yetu sisi. Biso ba Kristo. Sisi wa Kristo. Lokola Nzambe azotika biso te. Kama vile Mungu hatuachilie. Biso ba yeto kendaka tozoto sa mibeko na ye. Wale ambao wanaendelea kushika amri za Mungu. Alobi ava mema biso na lola esengeli amekana no asambisa biso amona soki tokoki kokende na lola. Na anasema ya kwamba mbele tupeleke mbinguni, anapasha kutuhukumu sisi aone ya kwamba tunastahili kuingia katika ufalme. Sikoyo ekosuka ndenge nini epai ya bato oyo batosaka sango malamu te. Sasa hivyo itakuwa mwisho gani kwa wale ambao hawaweze baoyo batosaka mibeko ya Nzambe te? Kwa wale watu ambao hawaweze kushika sheria za Mungu. Sikoyo ekozala ndenge nini epana? Itakuwa namuna gani kwa ajili yao? Lokola biso tobangaka mibeko ya Nzambe. Sawa vile tunaogopa sheria za Mungu. Lokola biso totosaka Yawe. Kama vile tunaogopa Mungu. Esambiselo na ye ekokota kati na biso. Na hivyo hukumu yake naanzia ndani yetu. Akobanda kati na eglize lokola mitema ya batu penzo tona biso. Anaingia katika kanisa, angalie katika roho za watu ni kama kanisa, roho za watu. Lokola yo boyi Nzambe. Kama vile wewe utakanusha lokola yo sambela kate. Kama wewe haujue kuweza kumtukuza Mungu. Lokola yo za moyibi. Kama vile wewe ni mwizi. Ndenge yo bumaka batu. Kama vile unaua watu. Sikoyo ekuzala ndenge nini epana ye. Wewe sasa itakuwa namuna gani kwa ajili yako? Sikoyo tokokende noki pona ko tambola koyeba PSG na biso. Tutaendelea mbele kama kujua kabisa vizuri teme yetu. Bible ezoloba boye. Biblia inatuambia. Papa tema komelo biboye. Biblia inatuambia ya kwamba soki ezali nde moto ya sembo abikisama. Kama inakuwa vigumu mtu mtakatifu apate eza mokanda ya 1 Petro chapitre 4 17e verset jusqu'à 18. Iko Petro ya kwanza 4 sura 4 17 jusqu'à 18. Mstari wake wa 17. Elobi soki ezali makasi biso batu ya sembo tobikisama. Inasema ya kwamba kama inakuwa vigumu watu ambao ni watakatifu upate kuokolewa. Ekozala ndenge nini pona batu ya mabe? Itakuwa namna gani kwa watu walio wabaya? Pona basumuki. Kama wale watu wenye dhambi. Epana bango ekozala ndenge nini? Kwa ajili yao itakuwa namna gani? Tika Kongo na Nzambe zwa lukumu. Acha jina la Bwana lipewe. Bien aimé bisika uzwami. Wandugu pahali pote unapokuwa. Tika Nzambe apambola yo. Acha Bwana Mungu. Lelo zana ngolu. Leo una baraka za Mungu. Lelo kutani na Nzambe. Unakutana na Mungu. Pona sije na biso oyo Nzambe aponeli biso kama vile Mungu anaweza kutayarisha na kanisi lokolo zolanda biso. Nafikiri ya kwamba kama vile unatufuata sije oyo ekopambola yo. Nawaza ya kwamba teme hii itakutakasa. Na kanisi pona likambo oyo ya kosambisa. Neno hili ya kusema hukumu. Soki otangi mokanda ya Actes des Apôtres. Kama unasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Chapitre 17 verset. Kitabu cha Matendo ya Mitume 17 31 mstari wake wa 31. Elobi Nzambe akosambisa bato na Yesu. Wanasema ya kwamba Mungu atahukumu na watu kupitia Yesu Kristo. Yesu nde aponi pona kosambisa biso. Na anamchagua Kristo ili apate kuweza kuhukumu. Yesu ayaki afandi na biso. Kristo alikuja katika ulimwengu akakaa pamoja nasi. Kokweya na biso pe kotelema na biso. Anajua kuanguka kwetu na kusimama imara kwetu. Yango wana Yesu nde akotelema pona kosambisa biso. Yesu atasimama apate kutuhukumu. Lokola batu mosusu balobaka Yesu azate Nzambe azate. Na watu wengi wanasema kwamba Yesu hayupo, Mungu hayupo. Tika Nzambe alimbisa bango. Acha sasa Mungu awasaidie. Bien aimé soki tokei kotanga mokanda mosusu. Wapendwa, kama tunaendelea kusoma katika maandiko. Totangi Daniel chapitre 8 14e verset. Ukisoma katika kitabu cha Daniel sura 7 sura 8. Totangi Daniel chapitre 9 verset 5. Tukisoma katika kitabu cha Daniel sura 9 mstari wa 10. Na kanisi tokotanga place wana te tozopesa binoka ba verset. Tuo tunawapatia maandiko hayo. Lokola tana biso ezokende. Sawa vile wakati wetu inayoyoma. Bino moko bokotanga place wana. Na nyinyi mtasoma nyinyi wenyewe. Daniel chapitre 8 14e verset. Inasoma ni kitabu cha Daniel sura 8 mstari wa 14. Daniel chapitre 9 verset 5. Kitabu cha Daniel sura 9 mstari wake wa 25. Ezoloba pona 2300 jours. Inasema sawa hii miaka 2300. Siko soko tanga profesi wana. Kama unasoma katika unabii huo. Okomona 2300 jours oyo ekendaki ti
kosuka na 1844. Ndipo utaona vizuri kama vile kabisa hii miaka iliendelea ikaingia katika mwaka wa 1800. Oyo eza prophecy. Hiyo ni unabii. Na kanisa na mateya na biso prophecy ezali. Nawaza ya kwamba katika mafundisho yetu kutakuwa na unabii. Kasi lokola bozana ba Bible pe bozotange pa na bino. Nawaza kama vile mnakuwa na Biblia mtasoma. Na kanisa kokotanga pona 2300 jours. Mtasoma kuhusu hiyo kabisa miaka 1000. Lokola eza prophecy munene. Kama vile inakuwa unabii mkubwa. Ezo kende na biso jusqu'à 1844. Iliendelea hadi mwaka 1840. Yango wana date wana kuna na ane wana nde tozomona mokolo Nzambe abendaki kosambisa. Hiyo ndipo Mungu alipoanza kuwahukumu wakao katika ulimwengu. Na kanisi tika kombo na Nzambe so alokumu. Nawaza ya kwamba wache jina la Bwana lipewe. Yango anaweza prophecy. Hiyo ni unabii. Na kanisi ko banda na 1844. Kama unaanzia katika mwaka 1840. Ba oyo batanga kamokanda oyo tobenga tragédie des siècles. Kwa watu wanaosoma kitabu cha Pambano Kuu. Bokotanga page 528. Mutasoma katika ukurasa wake wa 528. Wana témoignage nyoso bokomona ngo plus wana na mokanda tragédie des siècles page 528 bokozwa lumière kati na mokanda wana. Katika ukurasa huo wa 528. Na kanisi eloko msusu tokoki kolobela. Jambo lingine ambalo tunaweza kulizungumzia. Lokola Nzambe aza Nzambe ya bonzambe. Kama vile Mungu ni Mungu wa kweli. Po Nzambe amikosa kate kati na makambo na ye ya jugement. Mungu hawezi kujidanganya katika hukumu wake. Po Nzambe amikosa kate kati na makambo o ya jugement. Mungu hawezi kujidanganya katika hukumu yake. Yango wana alukaki mikanda misatu. Na hapo alikuwa na hapa sana vitabu vitatu. Alukaki mikanda misatu. Alikuwa na vitabu vitatu. Mikanda misatu wana mokanda liboso eza mukanda ya kokanisa. Katika vitabu hivyo vitatu, kitabu cha kwanza ni kitabu cha mawazo. Mokanda ya kokanisa ni kitabu cha mawazo. Na Swahili tokoloba ukumbusho. Wala ukumbusho. Na Swahili ukumbusho na Lingala mokanda ya kokanisa. Ndio. Na kanisi mokanda o Nzambe abongisaki yango po akanisa kandenge bana na ye bazotambola pe kosala. Katika kitabu hicho cha ukumbusho kuna kuwa namna aliweza kukiweka ili aweze kutazama jinsi watoto wake wanaweza kufanya. Bien-aimé dans le Seigneur. Wanapendwa katika Bwana. Ezali kambo ya kobangisa biso. Hiyo ni jambo la kutoka. Ezali kambo ya kokeba. Hiyo ni jambo la kuogopa. Lokola Nzambe alukimi kandamisa tu evandi pembeni na ye. Kama vile Mungu anakamata vitabu vitatu vinakuwa pembeni yake. Alobi pona tribunal na ngai oyo zela na luka mikanda oyo misatu babuku oyo na chiango pembeni ekosunganga na jugement oyo. Akisema ya kwamba katika vitabu hivi vitatu nitaviweka pembeni yangu kwani itanisaidia katika hukumu yangu. Mokanda moko eza ya ekaniseli. Hapo ndipo wanasema ya kwamba ni kitabu cha ukumbusho. Mokanda mususu eza mokanda ya bomoi. Kitabu cha pili ni kitabu ambacho ni cha uzima. Mokanda mususu eza mokanda ya masumu. Katika kitabu cha tatu ni kile ambacho kinakuwa mikanda oyo misatu eze pa ya Nzambe. Katika hivi vitabu vyote vitatu vinakuwa pamoja na Mungu. Soki okobuma mutu. Kama unaua mtu. Soki okoyiba biloko ya bato. Kama utaiba vitu vya watu. Soki oboyi ndenge tozote ya boye yo boyi koyamba sango malamu. Kama unakatala kupokea habari njema. Yeba ke Nzambe akotia kombo nona mukanda wana. Ujue ya kwamba Mungu ataandika jina lako katika Koba lobi na mukanda oya bomoi. Katika kitabu hiki cha uzima. Tokotanga mukanda ba Philippiens chapitre 4 3e verset elobi nini na Swahili. Tangela biso. Katika kitabu cha Wafilipi. Na Lingala elobi boye. Ndio. Pambate alobi pambate babundaki azolo bapona mokando ya kokanisa alobi batu mosusu basi babundaki pona sango malamu yango wana kombo na bango ekomamaki na kati ya mokanda oyo ya kokanisa. Na kanisa eza chapitre 4. Oui. 3 elobi nini? Inasemeka hivi. Tanga na kombo na Yesu Kristo. Kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wake ni 3. Elobi nini? Inasomeka hivi. Furahini katika Bwana. Sivyo? Philippiens 4:3 elobi nini? Ndio. Ninawasihi wewe vile vile mtumishi mwenzangu wa kweli. Saidia
wanawake hawa kwa sababu walijitaabisha kwa ajili yetu, si mimi peke yangu, lakini wao walikuwa katika habari njema. Awa ezali pona basi ba oyo basalaki musala ya kote ya sango malamu. Na kanisi okosongela verse wana po batu balanda yango malamu. Wanasema balobi nini? Ndiyo, ninakusihi wewe vile vile mtumishi mwenzangu, kwa kweli saidia wanawake hawa kwa sababu walijitaibisha sana pamoja nami kwa habari njema. Yango wana telema place wana. Asante. Na kanisi tozotanga bato ba oyo basalaki musala ya Nzambe ya kote ya sango malamu. Tunasoma watu ambao walijitoa kwa kuweza kuhubiri habari njema. Soki okoyamba sango malamu po bandote yango, kama unapokea habari njema na unaanza kuifundisha, soki okoyamba sango malamu po bando salela yango, kama utapokea habari njema ili upate kuitumia, yebake Nzambe akotia kombo na yo na mokanda oyo ya bomoi. Ujue ya kwamba Mungu ataweka jina lako katika kitabu cha uzima wa milele. Yango wana esengeli koyamba sango malamu oyo, ni hivi na kupasa sasa kuweza kupokea neno hili, pe obandi kosalela yango na uanze sasa kulitumia. Po Biblia ezoloba, kwani Biblia inasema kosala eleki koyoka. Ya kwamba matendo, kuitumia katika matendo inashinda kusikia. Yango wana tozolobela pona mokanda ya bomoi, na hivyo ndivyo tunazungumzia kitabu cha uzima. Soki totangi misala 21-27 verse wana zolobela pe makambo ya ndenge wana, tukeweza kabisa kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 21-27, 21:20 na mstari wake wa 27. Otangi pe 13:8, kama unasoma 13 mstari wa 7, okokuta ba verse wana ezokende pona koloba pona mokando oya bomoi. Utaona ya kwamba shahiri hizo zinaendelea kusema katika uzima wa milele. Po soki totangi pe Luke chapitre 10 20e verse, kama tunasoma kitabu cha Luka sura yake ya 8 mstari wake 10-20, wa 20, totangi chapitre 10, tukisoma kitabu cha Luka sura 10 mstari wa, totangi nzela na ngo ya 20, tunasoma katika mstari wa 20, yango pe zolobela pona mokando ya bomoi. Na hapo inazungumzia kitabu cha uzima. Na ba oyo bazali na tragédie de siècle, wale ambao wanakuwa na kitabu cha pambano kuu, kaka bokotanga 523 bokomona pe makambo ya mokanda oyo ya bomoi eza place wana. Mukisoma pale katika shairi yake ya 523 mtaona maneno ambayo inazungumza. Tokei na mukanda ya mibale, mukanda ya ekaniseli. Kama tunaendelea kuingia katika mambo kitabu hiki cha ukumbusho, ondenge na uti koyebisa bino, kama vile ninatoa kuwaeleza, na jinjema ya Nzambe katika hukumu ya Mungu azosalela mikanda misatu. Kuna kuwa vitabu vitatu ba oyo bayambi sango malamu pe babando salela yango, kwa wale waliopokea neno la Mungu na anaanza kulitumia, ba oyo bazali kote ya sango malamu, na wale ambao wanatangaza habari njema, azotia bakombo na bango kati na mokanda oyo ya bomoi. Anaweka katika majina yao, anaandika katika kitabu cha uzima. Bien aimé, mokanda ya mibale ezali mokanda ya ekaniseli. Kitabu cha pili inakuwa sasa ni kitabu cha ukumbusho. Yango wana Malaki chapitre 3:16 elobi ndenge nini? Ni hiyo kitabu cha Malaki sura 3, kati na mokanda oyo, katika kitabu hichi wana ekomami maloba na bango ya bandi ya bondimi. Inakuwa ya kwamba maneno walioipokea imani yao, mokanda oyo ikaniseli, katika kitabu hicho cha ukumbusho, maloba ya ba chrétien ya bondimi, ni kusema maneno ya Wakristo ambayo na kuamini kwao, ya kotemwanye ndenge bandima Yesu Kristo penza mbele kola mokozi pe mobiti na bango, ya kwamba Mungu Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wao. Yango wana azotia bakombo na bango kati na mokanda oyo ya ekaniseli, anatia majina yao katika kitabu hiki cha ukumbusho, pe azotia misala na bango, anatia na matendo yao, misala o ba chrétien basalaka, hayo matendo ambayo Wakristo wanayatenda. Nzambe abosa na kango te, Mungu haweze kuyasahau. azwaka misala wana chia yango na mokanda o wana ya ekaniseli, anakamata matendo yao na iandika katika kitabu cha ukumbusho.
Peba oyo basalaki misala ya boboto. Na wale waliotenda matendo mema, Bato ya boboto, watu waliokuwa ni Nzambe achiaka watakatifu, bakombo ya bango kati na mukanda wana. Mungu anaandika majina yao katika kitabu hicho. Misala ya bango oyo bamipekisaki. Watu ambao wameweza kujitoa hata wakajizuiza. Mabe oyo bamipekisaki. Matendo mabaya ambayo wao wamejizuiza. Soki oza chrétien, kama wewe ni Mkristo, omipekisi pona misala mabe, unajizuiza pona kufanya matendo mabaya. Yeba Nzambe akochia kombo na yo kati na mukando ya ikanisa. Ujue ya kwamba Mungu ataandika jina lako katika kitabu. Akolobatala mutu na ngai kati na mukili. Atasema ya kwamba tazama ndenge atemwanya Job. Ndenge atemwanya Job pona misala malamu yo asalaki. Kama vile kuweza kusema maneno ya Yobu. Ndenge alobaki pona Job alobi Job azali mosali na ngai pona komipekisa na makambo mabe ya katika mambo ambayo Yob aliweza kuyafanya na mambo aliweza kujizuiza. Kati na mokanda oyo, katika kitabu hiki, Nzambe akomaka pe maloba nyonso ya bopolo oyo etondisamaki na mawa. Ni hapa ambapo Mungu anaandika maneno hayo mema ambayo waliweza kuyafanya ya rehema ambayo ilitendea katika maloba nyonso ya bopolo oyo etondisamaki na mawa. Mambo ambayo inajaa rehema. Bapasi nyonso oyo ekomelaki biso. Na hata ambayo tumekuwa kabisa na hatia zote tulizokuwa nazo katika ulimwengu na nyonso ezokota kati na mukanda wana. Yote inaingia katika kitabu. Sikoyo kati na mukanda oya masumu. Katika kitabu hicho cha zambi. Nzambe azokoma mikano ya kobomama. Hapo ndipo ya kobombama. Ni hapo Mungu anaandika mambo ya matendo ambayo ya kufichama. Kati na mukanda oya masumu. Anaiandika katika kitabu hicho cha zambi. Mikano oyo nanu tokokisa kite. Na ataweza hata kuandika humo mambo ambayo tuliahidia kufanya lakini hatukuitimiza. Pe misala nyonso ya komilinga Nzambe azochi yango kati na mukanda masumu. Hata katika mambo yote ya kujipenda hapa naandika katika azochi ape masumu nyonso oyo esalemaki na nkuku. Na hapo anaandika hata zambi zote zilizotendwa katika kwa siri. Pe komibongola ndenge mususu nyonso ezokota kati na mukanda masumu. Hata mambo yote ambayo watu wamejibadili na kujifananisha na wa ulimwengu hata naandika katika kitabu cha zambi. Na kati ya mukanda ya masumu, katika kitabu hicho cha zambi, Nzambe azochia makambo nyonso misala nyonso ya mabe oto sala. Ni hapa naandika mambo mabaya yote ambayo tuliyatenda tangu utoto. Sikolo kola tozokende kosilisa. Kama vile tunataka kumaliza. Esaleli kati na esambiselo. Nzambe pona kusambisa bato. Kama vile Mungu anavyoafanya kwa kusambisha watu. Lokola batu ya mokili na kusambisa bango basalela kamibeko. Ni hapa watu wa ulimwengu nao wanapokuwa na hukumu huwa wanatumia sheria. Wana ndenge to utaki koloba. Kama vile tulitoa kusema. Mibeko zomi ya Nzambe. Hapo sheria 10 za Mungu. Yangonde Nzambe azosalela yango kati na kusambisa. Na hayo ndiye anatumia kwa wakati wa hukumu. Skoyo to uti kotala mikanda misatu. Tunaona vitabu vitatu. Mukanda ya masumu. Tumeona kitabu cha zambi. Mukanda ya kaniseli. Kitabu cha ukumbusho. Pe mukanda ya bomui. Hata kuna kwa kitabu na esambiselo oyo Nzambe azosalela mibeko na ye. Katika hukumu hii ambayo Kristo anaitumia katika mambo sheria zake. Na kanisi batu ya leta batu ya mbula matali basalela mibeko tango bazojije. Katika hukumu wa inchi wanatumia sheria wakati wanakuwa na kasi na jinjema ya Nzambe oyo. Katika hukumu ya Mungu. Asalela kape mibeko na ye. Yeye anatumia kabisa hukumu na kanisi lokola bandeko na biso bazolanda biso. Kama vile wandugu mnatufuata sisi. Soki otangi mokanda ya Exode chapitre 20. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu. So bandi na verset 3. Ukisoma katika mstari wake wa 3. Tokokuta mibeko ya Nzambe eza na chapitre wana. Utaona katika sheria za Mungu zinaonekana. Sko lokola tozo silisa. Kama vile tunamaliza. Awa balobi boye. Nasema. Tokoki komiko sate. Hatuwezi kujidanganya. Pe Nzambe amiko sakate. Pona Mungu hajidanganye. Nzambe akesenisaka bato te. Mungu hawezi kutofautisha na watu. Nzambe aliaka kanyaka te. Hata Mungu hawezi kukula rushwa. Nzambe aponaka bilongi te. Mungu haangaliake sura za watu. Nzambe aponaka bilongi ya batu pe Nzambe aponaka bilongi te. Mungu hachakuwage sura za watu. Ndenge tomonaka ezaleli, ndenge tomonaka
abalobi boye ndenge bomonaka ezali kosalema kati na esambiselo ya mokili. Kama vile munaona ya kwamba huku mnayependea katika watu wa ulimwengu, pe bamboka, hata katika nchi, pe mabota, hata katika familia, pamba te yawe nzambe na biso azali nzambe ya banzambe. Ni hivyo Mungu wetu ni Mungu mwenye hekima nyingi, kolo ya bankolo, anakuwa Mungu nzambe monene, yeye ni mkubwa, nzambe ya nguya nyoso, yeye ni mwenye heshima oyo apona kabilongi te, yeye haweze kuchagua sura za watu, azwa kape kanyaka te, haweze kupokea rushwa ya mtu. Yango wana bien aimé dans le Seigneur, ni hivyo hivyo wandugu wapendwa katika Kristo. Tika nzambe apambola yo. Acha Bwana akubariki. Na kanisi tosilisi. Ninafikiri ya kwamba tunafikia mwisho wa si na biso ezalaki kolobela jugement. Tulikuwa hata na teme yetu ilikuwa inasema ya kwamba hata hukumu za Mungu. Yango wana toyebisi bino, na hivyo hivyo tunawaambia nyinyi, lokola bozo sala misala ya mabe, kama vile munaendelea kufanya matendo mabaya, lokola bozo lia mabe pe bozo mela mabe, kama vile munakuja vibaya na kukula vibaya, lokola bozo lata mabe pe bozo loba mabe, watu wanavaa vibaya na kusema vibaya, lokola bizaleli ya batu ebele ezaka kaya kobuka mibeko ya nzambe, kama vile tabia ya watu ni ya kuweza kuharibu sheria za Mungu, lokola mikolo ya suka mokolo ya suka ezali kobele mela biso, kama vile siku ya mwisho inatusimamia sisi, nzambe alobili boso ya komema biso na lola esengeli a juger biso. Bwana anasema ya kwamba kabla atupeleke mbingu ni lazima tupite kwenye alobi jugement na yezo banda kati na eglise, na hukumu yake inaanzia katika kanisa. Siko lokola yo sambela kati, kama vile hauombake Mungu, lokola yo boyi koyamba sango malamu oyo, unakataa kupokea neno la Mungu, lokola yo za moyibi, wewe unakuwa mwizi, lokola yo bumaka batu, wewe unaendelea lokola yo melaka masanga, watu unakuwa mrevi, lokola yo zoli alia ndenge nzambe aponate, unaendelea kukula kama vile Mungu hakuchagua. Yene nzambe alukimi kanda misatu. Ujue ya kwamba Mungu ana vitabu vitatu. Pona misala nyoso tosala kazochi kati na mikanda na ye. Ili makusuda weze kuandika matendo yetu yote tunayoyafanya katika vitabu hivi. Yango wana mokolo ekoya, siku itakuja, soki akotangela yo na mokanda, kama watakusomea katika vitabu hivi, yango wana ata soki okufaki, hata kama ulikufa, nzambe akosekwisa yo, Bwana atakufufua. Bien aimé, soki misala na yo ezalaki malamu, kama kazi zako zilikuwa nzuri, okozwa bomo ya siku, utapokea uzima. Soki ezalaki mabe, kama ilikuwa mbaya, bien aimé, okobebisa malibela na libela, na wewe utaharibiwa. Tika nzambe apambola biso. Acha Bwana atubariki. Tika tolonga kati na jugement oyo, acha tushinde katika hukumu hii, totubela misala nyoso ya mabe, tuweze kuacha dhambi zote tunazotenda, kasi tosala misala malamu tango nzambe akoya, ili tuweze kufanya matendo mema, tozwa bomo ya seko, siku atakapokuja tupokee uzima wa milele. Tobondeli boye epa na bino pe bana biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tunaomba hivyo kwa jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wabariki. Amen. Ni Bwana aliyetuumba mpaka siku ya leo sisi tungali hai.